morning. Good morning, everyone. Morning. Morning. If there's a way na makamove the gamay dito sa side, then hopefully na yung mga next worshipers na maabot, then allow them to fill up that section sa atong chairs. We would like to welcome you to Northview Christian Fellowship, and why don't we greet our seatmates? Ipakita sa iya ang imuhang pinaka best na smile. Sige na, manindog daw ta. Give your seatmates a fist bump perhaps. Show your best smile. Ipakita tanan ngipon mo kung possible ba na. Thank you very much. We really appreciate your cooperation. No, panaksa lang kita magkita. Thank you. In Psalm 133 verse 1, it says there, "Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity." No? Because we are here every Sunday, and we are here right now because we are united just for one purpose, and that is to praise and worship our living God. And perhaps naka-notice mo man kami naman duha ni Bong today. Ako lang usa, I'm presenting the singers, and then si Bong for the musician. No? In fact, the rest of the praise and worship team kinagkatag natin yan sa opus, the musicians, mga singers, tapos sila sa opus. Don't worry, okay lang with me, all is well. In fact, gigil na kayo kung musicians ka mag-play, but this Sunday will be different or will be special because we also want to cherish a different aspect of doing congregational worship or doing congregational singing. For the Sunday, we will embrace simplicity, no? Kabantay ba mo? Sometimes ato ang daily living complex kayo siya. No, we go through a lot of troubles. We go through a lot of difficulties. How we perform our task or how we do our job. Usahay difficult kayo siya. Usahay complex. And sometimes when we sometimes sa ato ang pag-worship, it is also good na mo-relax ata. We put our hearts and our minds na mag-rest na. And we would like to invite you na karong Sunday, we will worship the Lord differently. We will worship the Lord in simplicity. Simple songs, just worship and praise Him. It says in John chapter 4 verse 24, Jesus said, "God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth." So pwede may maghangyo sa inyo, ha? No? That whether kung tiguang na ka or bata ka, teenager pa ka or kid ka, we invite you to worship the Lord with us, pinagi sa pag-worship sa iya through this way, simplicity. And let's worship the Lord in spirit and truth. Of course, we also enjoy another aspect of worship. Natin music, natin full band, magpalakpak ta sa ito ang kamot. But let's also cherish this opportunity when we can be intimate with the Lord through worship. Okay ba? Amen? Can we do it as a congregation? No? And we are so happy na you can join us, you can cooperate. As a congregation, we can do it for the Lord. Let us pray. Dear Lord, we welcome your presence in our midst this morning. We embrace, Lord, your goodness, and we thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for forgiving us of our sins. Thank you, Lord, for the grace that continuously flow to each and every
every one of us. Lord Jesus Christ, we recognize your name, the name above every other name. Lord, we are here as a congregation to sing praises to you. We are here as a congregation to just focus on giving each detail of our mind and our hearts to dedicate it, Lord, sa paggamit sa amo ang tingog, sa paggamit sa amo ang voices. We don't have any other instruments here, and we will be using our own instrument, ang amo ang tingog, Lord, ang amo ang voices, for your glory and for your honor, Lord. Let's sing this song. And I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh,
the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Yes, Father, we worship you alone. Wala nang lain sa among kinabuhi, Lord, na among pag-alagaran, among kantahan, among daig. You alone, O Lord, deserve our praise. And I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Let's praise the Lord. Atong dayigon ang atong Ginoo. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, Lord, for the healing. Salamat, Lord, sa paghatag mo sa among mga needs. Sometimes we don't have money left, and then we have our health. No? Sometimes kulang. But sa other aspects of kinabuhi na nobura Ginoo, we are so thankful, O God, and we praise you. For you alone are God. We invite the congregation to let's declare the holiness of the Lord. And God, move to each and every one of us, Lord, continuously this morning. The holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You're holy.
Sing it again. When I look into your holiness. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, And when when my will becomes controlling your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, oh Lord. I worship you, our God. The reason I live is to worship you, only you. I worship you, I worship you, oh my God. The reason I live is to worship you. one more time. Let's worship Him. I worship you. And I worship you, oh Lord. I worship you, my God. The reason I live is to worship you, and only you. I worship you, I worship you, the reason I live is to worship you. The reason I live. The reason I live is to worship you. For the last time. The reason
gihatag sa imuha ang among pagdaig, ang among pagsimba niya kanimo. Kaya dili pwede nga ilog-ilog lang kita mo, Lord. That's why we worship you. We lift your name in this place, Lord Jesus. Thank you, Father, for this opportunity. Thank you, Lord, for the unity that you have given to us this morning. We give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Magalingkod ta. Balingkod. Salamat kayo. Thank you, praise and worship team, for such a worship. Yes, Ginoo. It's all about God and His holiness, and you will. Thank you, bro, for giving us a new way of worshiping the Lord or singing for Him. Let us pray. Father, once again, we would like to come into your presence, Lord. We would like to thank you for giving visions when we pray to you, when we come to you and ask for vision. Our praise and worship, Lord, they are praying before you, they are coming before you, asking for what to do, how to invite the people to worship. And Father, this morning, thank you for another vision, another way of worshiping you, Lord. Every single word that we have uttered this morning, may it be a sweet aroma to you. Father, this morning also, we would like to ask from you to bless me with the right word and a very clear explanation of the revelation that you have given to Paul and to the rest of the apostles, that the Gentiles may receive blessing from you. So Father, I pray, clear out all our doubts, even our confusions, Lord, this morning. Clear out everything that hinders us to accept and know the revelation that you have prepared for us. Father, give us more of those blessings, Father, and more of those revelations, that we might live according to your plan. And that plan, Lord, is indeed more than a blessing, para sa taga sa kanan. So this morning, I ask and I pray, please ready our hearts and minds in Jesus' name. Amen. One of those stories in the Bible that we grew up with is Samson and Delilah. I know that it is very familiar, even to the outside world or sa ato mga silingan. Basta storya ganing Samson and Delilah, very familiar yun na. And daghang mga tao nakabaluan nga storya. But there are just one FYI, or for your information, just to bring this to you. Nihatag og riddle si Samson sa mga tao nga ingon siya nga nakoy gikaon, sweet ni siya kaayo, pero nani siya sa baba sa mga, nani siya sa presensya sa mga layon. So ingon siya, kasi makatangnaan na hatagan na kog nindot nga mga sinina. Dili nato makita sa story kung unsa ka sweet ang mga babayi nga bisag ang husband dili unta niya dapat iingon ang answer, gihatag na lang niya. Another part of the story is namutana ang mga tao asa nagikan ang kusog ni Samson. No? Nanong kusgan magikayo siya. Daga naguna-huna kung asa nagikan niya ang kusog. So ang ilahang way para mapildi si Samson is through Delilah. Ingnan nila si Delilah nga paningkamutig yun nga makuha nimo asa ang kusog ni Samson.
And indeed, si Delilah came to Samson at night, making love with him, and then asked him, asa bang ginagikan imong kusog, Samson? Secret. So, for how many days, gipangayo na ni Delilah, di gyud iingon ni Samson, kaya kung maingon niya, mahibalaan na ang iyahang weakness, mawala ang iyahang kusog. And you know what? Sa kasweet sa babae, sa kalabli sa babae, napugos yun si Samson, kay gingnan man yun siya ni Delilah, how can you say you truly love me, pero dili ka mutugan sa kuha sa imong sikreto? Imagine ka, anaot ka sa imong asawa, kagigugma ko nimo, pero wala ka maghatag sa kuha sa sikreto sa imong kusog. Nakuha yun si Samson, ingon yun niya nga nagikan iyang kusog sa buhok o sa iyang ginakaon. At that moment, giatak dayon siya sa mga Palestine, giputol iyang buhok, o wala na kusog si Samson. That's the story we grew up with, right? So, mga ginagkadaghanan nga dumog na to. Now, there's a question. Does the strength of Samson really came from his hair, or sa suot niya, or sa gikaon niya? Diha ba yun nagikan ang kusog ni Samson? Well, sa Judges chapter 16, verse 28, nahitabo diya nga final death ni Samson. Naputol man niya buhok no, niya gikuhaan pa siya mata, di na siya kita. So gihangyo niya ang guard, can you put me where the pundasyon yun sa building para makarest ko dito. Kaya ang plano ni Samson, iyahang gubaon ang foundation para mahugbo ang tanang building. Kaya at that time, almost 3,000 sa tanang leaders, sa tanang mga dato sa Palestine, tuwa sa building. So here's what it says here in Judges chapter 16 verse 28. Then Samson prayed to the Lord, O sovereign Lord, remember me. O God, please strengthen me just once more. Imo lang mabantayan diri nga instead ni tubo naman no, hinahinay wala na nabantayan sa mga Palestine, tubo na hinahinay ang buhok ni Samson. Pero bisag tubo na ang buhok ni Samson, wala raman dayon si Samson ni guba dayon sa foundation. Nangangyo pa man si Samson ng Lord, please strengthen me just once more. So can we draw a conclusion nga ang iyang kusog wala sa iyang buhok o wala sa iyang ginakaon? Ang iyang kusog nasa Ginoo, wala sa iyang buhok. Pero we all know, we thought nga ang tanan kusog ni Samson nasa iyang buhok, pagputol na wala, no. Dili di ay. How can we prove, Pastor? Because the next verse that I'm going to reveal to you in Judges chapter 14 verse 19, kung asa nagikan ang kusog ni Samson is not from his hair, but it says here, then the Spirit of the Lord came upon him in power. He went down to Askelon, struck down 30 of their men, stripped them of their belongings, and gave their clothes to those who had explained the riddle. Burning with anger, he went up to his father's house. And ingon siya, binuangan ko sa babae, so naglagod ko. Here's the point. The strength comes from the Spirit of the Lord. Kung kanus na galing musulod ang balaang espiritu sa Ginoo or ang espiritu sa Ginoo sa isa katao or ka Samson, mahimo siyang kusgan. So wala nagbasehan ang kusog ni Samson sa iyahang buhok. Nga anong pastor na wala man ang iyahang kusog pagputol sa buhok? It's because there's a covenant. Na ay covenant kang Samson, giingnan na niya daan ang iyahang mama, ang imong anak mahimo ng Nazarene, dapat dili nimo putlo ng iyang buhok. Dapat dili siya muinom og wine. Dapat ang iyang kaunon honey lang. But all those covenant was broke. Gibalik yun ni Samson. Nga naman, niinom siya, giputol iyang buhok, o ang tanang covenant, wala na sa iyaha. So, dili na pwede mo duol ang spirit sa iyaha, kay wala na ang tanang covenant. So when you break God's covenant, ma-break sad ang promise sa Ginoo. So, once more this morning, let us correct gamay lang.
Wala sa buhok ni Samson ang iyang kusog. Naa sa Espiritu sa Ginoo ang iyang kusog. This morning, I entitled this sermon, God's Mystery Plan for the Gentiles. Nagtuog yun ang mga Hudiyo tungkol sa mga stories in the past, tungkol sa ilahang Samson, sa ilang mga judges, tungkol kang Moses. Nagtuog yun sila nga ang gahom sa Ginoo, ang iyang presensya, iyang espiritu, mukunsad lang sa mga Hudiyo. Dili siya mukunsad sa ubang nasod or di siya mukunsad sa ubang mga tao kundi sa mga Hudiyo. Mao na nahibalan nila. So garboso kaayo ang mga Hudiyo nga nagtuo sila nga okay, ang Ginoo, ang iyang espiritu musulod sa tua or siya mismo magpakita sa iyang presensya sa tua kay nga naman pinangga ta, pero di siya magpakita sa mga Hentil, magpakita lang siya sa mga Israel. Mao na nahibalan jud sa mga Hudiyo. But this morning mga kaigsuonan, let's look at if ang ilahang bang pagtan-aw sakto kay ingon man diri naa man day mysterious kay nga plan ng Ginoo. Abi nila sa ilaha lang muduol ang Ginoo, but this time niduol ang Ginoo sa mga Gentiles. Now let's look Apostle Paul and how he explained to us this mystery plan of God for the Gentiles. Colossians chapter 1 verse 27. Once again, I would like to remind you, I'm using Message Bible. So if dili na siya halos pareho sa imong NIV karon, it's a different version. It tells us here, God wanted everyone, Gentiles or Jew, Muslim or European, Westerners or Asians. God wants everyone, tanan, not just Jews, to know this rich and glorious secret inside out, regardless of their background, regardless of their religious standing. The mystery is in a nutshell is just like this. Very simple. Christ is in you. That's the secret. Oh, more than that. Therefore, you can look forward to sharing in God's glory. It's that simple, and that is the substance of the message or our message. So as much as possible, mga kaigsuonan, the message of the Lord is very, very simple. Very, very simple. Dili siya lagnum, dili kay siya ingon nga wow, makaana jud ka or very deep gid ang mga words. Ingon pa si Paul, this is very, very simple. The mystery plan of the Lord to the Gentiles is that Jesus Christ is in you. Now, most of the time, makita nato ni nga murag wala kay interesting or walay power ang word. Christ is in me. Christ is in us, and we can now experience His glorious presence. Imposible ni siya because ang promise sa Ginoo nga magpakita lang siya sa iyaha lang mga anak na Hudiyo. Dili siya pwede magpakita or di siya pwede muduol sa mga Gentiles. Let me give you an example. Ang mga Hudiyo, dili na sila pwede makikistorya og Gentiles. Kanang mga sila sa market, magkita sila sa market niya, mangutana sila niya, ang ilaha ka istorya, Gentiles, dili na sila muduol, dili magaling sila makikistorya. Nga naman, for them, dili sakto ang makikistorya sa ilaha. Hugaw ang makikistorya sa mga Gentiles. See, ang ilang mentality, kaya nga naman, gihatagan silang balaod sa Ginoo nga ayaw gyud mo makigninyo sa mga Gentiles, ayaw gyud mo makighalubilo sa mga Gentiles, kay kinahanglan kamo ra gyud ang mga Jews, kay gipili mo nako. So nadala nila ang mentality nga abi nila sila na love, ang uban dili na. So sa tuwa pa karon nagunaw na sila nga ang Ginoo dili gyud na, imposible gyud na nga musulod sa Gentiles or magpakita sa Gentiles. Kaya naman, ang palangga lang daw sa Ginoo ang mga Jews. But this time, nai-reveal si Paul, nakashock sa tanang mga Hudiyo. And he says, Gentiles, Christ is not with you. Wala siya sa side ninyo, wala siya sa tubangan ninyo, wala siya sa likod ninyo. He is in you. Sa Cebuano pa, si Kristo mismo naa sa sulod nato.
mga Gentiles. Sa iyang kamatayon dito sa cross, hugaw unta ta tubangan sa Ginoo. Pero dito sa cross, gihugasan niya tanang kahugaw sa tao. Apil ang mga Gentiles, mula si Kristo, pwede na musulod sa imo. Now, here's the wisdom. Here's the wisdom. Tell your seatmates, tingnan siya, God is in you. Or Jesus is in you. Di pa siguro niyo makita ng power kaya wala man yun ipakpak. Wala giningon ba? Wow! Jesus is in me. Nadungog naman na mo, pastor, sa imong sermon nga Jesus is in you. Pero wala gina to makita ang unsay essence sa ang Ginoo na sa imuha. And I hope this morning I can give you the real essence. Why it is so awesome. Why is it so good that God is in us? Because God's presence or the glory of God is the magnificent or loveliness and grandeur of His many perfection. Kung ngayon ka, we glorify you, God, or your glorious presence, Lord, is in us. Grabe na mga kaigsunan, mura kang gahagyo na sa magnificent or worth or loveliness or grandeur of His many perfection. Muna ginapangayo nimo ang iyang presensya, mga kaigsunan. Basta walay words nga maka-explain. Because God's presence is, I'll tell you, awesome gid siya. So this morning, let's look at the presence of God or His grandeur or ang iyang glorious presence. Unsay mahitabo, like this question, we need to ask this question. What possibly can happen to a person who meets the presence of God? Kung ang Ginoo gani musulod sa tua, unsa kung ang Ginoo mga presensya naa sa tua, unsa kung naa siya sa sulod nato. Murag mao ang idea karong buntaga mga kaigsunan. Kung ang Ginoo gani magpakita lang gani sa layo, naa naman gani awesomeness, naa naman gani blessedness, unsa pa kung si Kristo nagpuyo gyud nimo. That's the premise. And here are two major things. Unsay posible mahitabo kung ang presensya sa Ginoo naa sa imuha. Now, if you can turn your Bible, if you want just to follow me, just look at the screen. It tells us in Exodus chapter 3, verse 1 to 2. A very wonderful story came to us. It says there, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw, though the bush was on fire, it did not burn up. Matagal mo na akong picture pero kita ninyo. Very interesting. Kay nagpakaon si Moses sa iyahang mga sheep. Kalit lang na inisiga from a distance. Na interested kaayo siya. Kaya sa iyahang pagtanaw, nagsiga siya, nagkalayo siya, pero wag yun siya magtotally sunog. Buhit niya po ng plants, pero kasunog siya. So giduol niya. But we will go deeper sa istorya. Naba mo'y namatikdan sa verse back. Naba mo'y nabalikdan sa Exodus chapter 3 verse 1 to 2 na medyo questionable. Kisa'y familiar sa story. Please, naba mo? Can you raise your hands sa say problema? Wala. Masay problema sa verse. Nay problema. Here's his verse 1. Now Moses was tending the flock. What? Nga nagabantay naman siya karnero. Nga si Moses, Prince of Egypt man na. Bantayan ninyo. Pero nagabantay naman si Moses o karnero. Nga Prince of Egypt na si Moses. Nga sa chapter 3, what happened? The story tells us nga niabot ang panahon nga nibisita si Moses sa
gatrabaho bitaw kanang pyramid ginatrabaho na sa mga Jews na captured sa Egyptian, ginabunalan, gatrabaho na gani, ginalatigo pag yun. Dili makaya ni Moses og tan-aw kay Hudiyo man pud siya, dili niya makaya og tan-aw nga ginalatigo ang iyang mga kadugo, gikuha niya ang katong naglatigo, gipatay niya. Gipatay niya, and now he is on Rome. Gadagan na si Moses, ginanaman, ang gipatay niya Egyptian, ang balaod nila, basta mapatay gani kag Egyptian, prisuhon ka. And now Moses is lost. Dagan si Moses, palayo. Kaya kung madakpan siya, pwedeng patyon siya or prisuhon siya. Bisan pagani, Prince of Egypt, si Moses. So that's why, nag-10 na lang siya clock, nakaminyo na siya, sa chapter 10, nakaminyo na siya, yan na siya father-in-law, ang iyang father-in-law si Jethro, si Jethro daghang kay mga mananap, mo na lang na iyahang gibuhi. Now, allow me to draw you into imagination. Imagine, ikaw si Moses. Nagtrabaho ka sa usa ka mga prestiyoso gyud kaayo nga company. Humot ka, high heels, guwapa kaayo ka, nga mosunod ka sa inyong office, ma'am, sir, good morning, ma'am, ubaw pagtanan sa imong mga tao. Ma'am, coffee, ma'am, nga kumuglingkod ka, birahon ni mo likuran, palikuran jud ka. Basta, importante gid kay ka. Just imagine it, ha? Naka-imagine na ka? Or did you ma-imagine, no? Wala man pastor, did you na ako makayag imagine kita na. Basta, murag anak ka! Unya, kalit na kakita trabaho. Wa kay sweldo, wa kay ipon, na maligya na nakakaroon o kwek-kwek. Sa kilid, init kayo. Unsay imong bation? Nya mangagi imong mga co-workers. Si Mamo, yung tapok-tapok din ka ng GMA mo yung salida, tapok-tapok din, story-story. Si Mamo, pobre na kayo. Ikaw ulaw kayo ka, right? O sa'yo mo ba yun? Downgrade kayo ka. Wala na ilang niyang kinabuhi. Kapoy. I do not know, pero I assume that is what Moses have been felt that time. Prince of Egypt. Nya karon magbantay na lang og karnero. Nawala ang hope. But this time, nakita sa Ginoo ang necessity. And kalit lang niya gitawag si Moses from a burning bush. And the verse tells us in chapter 3, verse 10 to 11, giingnan niya si Moses, Moses, I have a big plan. And this is the plan. So now, go, I am sending you to Peru to bring my people, the Israelites, out of Egypt. So Moses said to them, who am I that I should go to Peru or Pharaoh and bring the Israelites out? Makita niyo mo sa iyang desperation. Ingon pag Ginoo siya, Moses, I have this plan. Gamiton ta ka nga imong i-release ang akong mga tao sa Egypt ug dadon nimo siya sa promised land. Unsay tubag ni Moses? Who am I? Sa una siguro, Lord, Prince of Egypt ko. Who am I? Kabantay na lang kong karnero. Nya mo ko dito kang Peru. Nya akong i-release, mahimo kong leader. Oh, imposible na kayo eh. Now, let's go back sa imagination. Ito nga niya ba? Imagination na ito. Huwag ihapon ni sink in. Lisod, no? Let's go back. And nagsige kang luto-luto dito, kwek-kwek, singot kayo ka. Aso kaayo niya na nagbugal-bugal sa imo ha. Nya kalit lang niya abot ang CEO or tag-iya sa kampanya gingnan ka, oy. Untangin na niya, sunod nila sa sakyanan kay balik na ka sa imong trabaho. Sino matiyon? Iyabo ang sa, oy! Ang kwek ka na yan sa kanit! Sunod niya ka sa sakyanan! Ibalik sa imo ang tanan. Katong pagkawala na nimo, katong pagkauyamot na gyud nimo, gibalik sa Ginoo ang dapat ibalik sa imo.
with this story, mga kaigsunan, we can draw a conclusion. He says, and God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Akong i-sure sa imo ha, nga makagawas yun mo sa Egypt. O ang proof ana, mo worship ka balik aning same nga mountain asa ta nakita. So with this kind of promise, we can conclude, anyone who encounters the glorious presence of God will be greatly recovered. Amen. Kung nawala na kang paglaong mga kaigsunan, kung down kayo mo pagtanaw sa imong kagalingon, kaya wala kayo nakampot sa kinabuhi. You know what? Meeting the presence, the glorious presence of God has all its power for you to recover everything. Moses, from being a prince of Egypt into watching flocks or feeding the flocks, now he becomes once again a mighty warrior from the Lord. And here are some questions that I need to ask you, and these are some questions from a life application. Have you considered yourself a failure? Or lately have you been there sa imong sitwasyon nga failure man ko eh? And allow me to give you a moment of time to think. Is there a part in your life, or dili siguro sa tanang parte sa imong kinabuhi failure ka, pero basig naa kay failure sa imong kinabuhi that haunts you every night and day? Kanang magigda na ka, nya kalit lang mo sulod. Engineer walang tako karon eh. Higda ka, di ka katulog, magpatikilig ka. Si Aramin na mo, tinaminyoan na ko ron eh. You're so... Grabe ka yung imuhang... Musulod siya sa imuha, ginahan ka niya night and day, bisang maghugas kang plato, magunahan na ka. Graduate mo nung tako kung padayon lang po ba? Or businessman naman ko karon ng tako. Nabay mga panahon nga ma-feel ni mo failure ka. Nakuha sa yes. Daghan. Na yung mga panahon sa kong kinabuhi, I felt failure yung kaya ko. And dagi ako ng desire na gusto ni mo kabuton na siyang tanan, pero wala na ba? Tanaw ni mo, wala na. Wala na kusog, taas na ang lubi. Di, parang tanaw ni mo, di na dyan ko ka-recover. Di dyan ko ka-recover. Have you been there? You're thinking, naminyo na yung mga anak, ay la pamilya, pobre gihapon. Walay balay na sa imong nagpuyo. Nagtanaw ka sa imong mga apo, pobre gihapon yung mga apo. Ngayon kasi mo kagalingon. Failure man ko. But there is the longing within you. Gusto jud nako nga i-recover pa ang tanan. Mga kaigsunan, God, the God that you serve, has all the power to restore you and lead you to where you should be according to His plan for your life. Amen. He has that power to restore you. And the problem is that, have you encountered already the glorious presence of God? Kaya bisa pag ang desire ni mo, sa una CEO or sa una engineer kita kung gusto ka, putong gihapon na ako karon. Pero walay presensya sa Ginoo, dili nimo ma-restore yung kinabuhi. Without the glorious presence of the Lord, si Moses, mamatay na lang siya mag-10 of plagues. But God showed Himself. Moses, let me restore you. Prince of Egypt. But now, I will make you the leader of thousands, 10,000s of people. And I will show you how mighty I am with you. And I will subdue ang kinabuhi ni Moses.
From tending a flock, siguro buta na ito 1,000 na kabong nga flocks, mga sheeps. Pero pagkuha sa Ginoo, gibutang na siya para i-out na niya ang mga mga Hudiyo, mga Israelites sa Egypt. He is holding thousands of people. He is a leader. He is the leader of 10,000 of people. Wala siya tamang hangyo sa Ginoo, i-restore ko Lord nga ako na manag-iya sa SM. But in many ways, God can restore you in His special way. And I hope ma-restore ka karang puntada. And it is my prayer na ma-restore ka mga kaigsunan. Because importante kaayo ma-restore ka, kaya kung dili ka ma-restore ang imong kinabuhi as a Christian life, bati kayo. Ingay mong tapan. Ask this question. Do you still have the desire to overcome that failure? Ingay mong tapan. Napapadiha ang guts. Nagpabilin pa baghihapon ng gusto dyan ko ma-restore yun. Then this morning, diya sa imong lingkuranan, you can ask the Lord, Lord, show me your glorious presence and restore me from all my failures. Si Moses mang gamit, gi-restore niyo, Lord, ako pa ka. Amen. So, do not allow katong mga gabi nga ginahat ka pirmi sa imong mga failures. Ayaw. Katong kahigda, kagaala ka mo. Siya lamin ako, tatukong ninyo, ano eh. Ay, de las alas, ano eh. Hindi, joke lang ha. Kaya yung kaana ka na, ganahan dyan ako, ma-restore pa dyan ko. Pagtanong mo sa mga asawa, bisag di kayo siya, now ni Britney Spears. May kailangan, pastor, karaan na dyan kayo ka. Just a joke lang to, hindi man na asawa kita itong ginauna-una pirmi. I mean, God has all the power. Just believe He can restore you. Amen. Please, ask the Lord, Lord, restore me. Amen. Let's go. Another story that will prove to you that the presence of the Lord has power is that found in 1 Timothy chapter 1, verse 15. Anyone who meets the glorious presence of God will be greatly changed. Restored, changed. What happened in 1 Timothy 1:15? It says here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into this world to save sinners, of who I am the worst. NIV na ni karon mga kaigsunan, kaya lamig ipaminaw ng iyang pagbalibali sa words ba. Isa mga kaigsunan, paminawa ko yung pa si Paul. Pinaka-importante nga word nga dapat nimo dawaton karon. Nianhi ang atong Ginoo para luwason ang tanang makasasala. Kabalo ba ka kinsa ko? Ako'y pinaka-worst sa tanang makasasala. Kung kaya man gani sa Ginoo i-change ang pinaka-worst nga makasasala, pinaka mo imong sala ingay mo tapad. Ngayon tapad, kagamay na sa masala. Di katutok, klaro kayo. Dako kayang sala ni Paul. He considered himself as the worst sinner. Sa lain niya version, he says, I am the chief of the sinners. Pinaka makasasala sa tanan. Gipamatay niya ang anak sa Ginoo. Ang tanan magsimba, iyang sunugon ng simbahan. Ang mga bata, gitaran niya sa bisag-asa, batuon hangtod mamatay. But God changed Paul from become a taker of life, na he became one of those who give life. Basta din nakita mo dito, Pastor? Just remind you of the story. Samtang naghatag na siya og sulat dito sa pinakadagpo kayo sa simbahan, I don't know, kinsay ngalan na itong mga panahon na sa leadership dito, basta nang hatag siya sulat, ingon siya sa sulat, at lagi kong authority ninyo nga apason na ko ang tanang nahibilin nga Christian sa tibuok lugar na itong diri, pamatyo na ko tanan. And indeed, he was given the authority.
Ug naglakaw na siya, dala na niya tanang soldiers niya, pangitaon tanang simbahan, gagmay nga simbahan. Babae, lalaki, bata, pamatsyon tanan, basta gasimba ka sa ngalan ni Kristo. And there, God meet him. In a very bright light. Boom! Tumba si Paul. Nakadungog sila something like thunder. Abot sa kakusog sa thunder. Basta natagak si Paul, kalit lang siya kabuta. Sa kakusog sa hayag, bisag buta na siya, makakita niya po siya sa light. And a word comes to him, Paul, Paul, why are you persecuting me? Siya, Lord, who are you? Di na siya makita. Kinsa man ka? I am the Lord Jesus Christ. Ang ipamatay ni mo, mga anak nako. Now I'm here. Di kay baslan ta ka. I'm going to change you. Na ako'y gahong para i-change ka, Paul. And sa Thessalonians 5:23 tells us, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. God has all the power to save you from all your sins and wrongdoings in life. Another na po na illustration, mga kaibigan, ng imagination. Think of it. Unsa ka makasasala karon? Ganihang buntag unsay sala imong gibuhat. Gahapon, last week. Una-huna tanang sala niyo, mga kaibigan. Ihapa siya, ang pinaka-minimum daw sa imong sala sa kadlaw, 3 times 7, 3 times 7, 21. 21 times 30. Wala yung cellphone diha. Tapos nakabuha kang ulo na. I-time sa imong edad karon sa tuig nimo karon. Pila? 6:30 sa matag bulan ang imong sala. I-time sa edad nimo karon. 25,800 imong sala. Yung pa si Paul, wala na sa kumingking na ako, I am the chief pahambugay. Pag daghang sala, si Paul makapanghinambog. But you know what? God has all the power to save you from all your sins and wrongdoings. Yeah? Nana po yung mga gabi sa imong kinabuhi nga dili ka makatulog kay ginahan ka sa imong sala. Lo, tulog na sad ka. Malinasan. Natulog. Hangad ka. Kung wala pag mo sudli ang premarital sex, nindot siguro akong trabaho karon. Saon man. Mga dalaga pa mi, college pa mi, sulod-sulod pa mi ang premarital sex. Nabuntis bitaw tanako. Batang ama. Nagsige ba na balik-balik karon? Wala po na unta to na kumikawa tong PC. Nay, nag-confess ba? Father, mag-confess ko sa imo ha, kay para mapasagduhan akong sala. Sige do, unsa day imong sala? Nangawat kong PC. So, may gamay naman na eh. Duha lang kamahal na mo kung usa ka Bili Maria, kay gamay naman. Pero Father, pagbira ni mo sa PC, nay kabaw. Dakuha na sala! Ako tong kabaw, may mong ikawat. Daboy mga sala atod karon nga maghat sa imo nga di kay kakatulog. Daboy mga wrongdoings nga ginabuhat pa nimo hangtod karon nga gusto na kamuhawa ana. Lord, please help me. Tagtangan na ko ani nga vices. Grabe na jud kayo. Di na ako nganlan. Kaya basig makaigo ko. Yung mga napod mo, mangigog yun ni pastora ni. Ang butusan ng salaan, mga kaigsunan, nga mo nakapagpubre ninyo. Mo'y nakapabulag sa inyo ang relasyon. Mo'y nakapahatak sa inyong pamilya. O miserable kayo nga klase nga kinabuhi. Whatever it is, do you have it until today?
If do you have it, ask the Lord's glorious presence to meet you at your lowest part of your life and ask Him to change you. That's the only way. Mausap lang ka mga kaigsunan kung ang Ginoo magpakita sa imuha. Paul was the chief of sinners. When God met him, totally you change upside down. Instead mo patay yung mga Christian, magwali na siya para sa mga Christian. Eventually, usa ka adlaw nibisita si Paul samtang gasimba ang mga Kristohanon dito sa Jerusalem or outside Jerusalem. Nibisita si Paul pag-apli. Uy, si Paul! Katagta ng mga tao! Ba't yung tani niya? Pero mo si Paul, ayaw ka bala ka. Di kumuhan ni para mapatay. Yan ni ko para makiksimba ka niyo. Imagine a man, imong bana, imagine a man. Grabe ka pala hupog. Isang patignaw, chick boys gyapon. Isa pa, sugarol. Dili mo hatag og pagkaon sa balay, pero kusog ka yung mo pagkaon sa iyang mga amig. Imagine a husband nga batugan yun. And you are here then praying to the Lord, Lord, I know you have the power, you have all the power to change my husband. And muli, usa ka adlaw yung mga husband, gagdanag sinako nga bugas. Yan pa Joy sa likod, di ana-ana. Ginatago-tago. Yan pag-abri niyo, oh, nalang kay bugas. Dili lang na kay flowers. Imagine. Ganahan mo mga wife? Ay, wala may anak, pastor, kaya mo mga husband. May kayo mga husband. Imagine a wife na until today, dili gani-ganahan mo basag Bible. Basta ang Bible study na kayo mo, anak. Pero muna kayo, kato ba katong sa simbahan bitaw nato, nagbuwag sila. Ha? Kinsa nito? Imagine a wife na grabe ka chismosa. Sugarol kaayo. Imagine a wife na sugarol kaayo, dili batayan ng mga bata. Nanan sa balay pero siya, grabe, ngayon kayo mo. Ano na? Karaw. Grabe kang balasa ba? Yung kalabit ang Lucky 9, hinay kayo blihan ba? Imagine a wife, muli sa balay ka, kahunahon na ka, muli ka gikan sa trabaho, kay construction worker ka, kapoy ka, muana na po kasi mong samtang gasakay ka sa jeep, muana na po ka, ako na sa'yo magluto karon, ako na sa'yo maglaba, ako na sa'yo mabantay sa kong bata karon kay akong asawa lagi. Pero pakulit ni mo, huy nay! Nagluto na daan! Nanay pagkaon sa lamesa! Yan na pa yung mga candle-candle. Pwede, halindi, trabaho ka, lingkod kaon. Imagine a changed kind life, a changed life sa imong asawa. It could only happen if ma-encounter nila ang presence sa Ginoo. Asa man na ma-encounter? Ma-encounter lang ng mga kaigsuonan kung asa ka-gather ang mga Kristohanon. Kaya ingon pa siya, asa gani ang mga Kristohanon to ang Ginoo. Amen? So bring your husband or your wife sa church. Manghinaot na nagta. He or she will meet the presence of God. Dili siguro karon dayon, pero pasig niya. Pagsulod pa lang niya sa gate sa NCF, boom! Ma-change yung mga asawa niyo ba? Kaniya ba? While the praise and worship, kasi ko, Lord, kani nga mga lyrics sa song ba? Can you meet our people? Please meet them sa ilahang mga sala, sa ilahang mga failures. Please meet them. While singing, gaampo ko, Lord, ka, ma-meet na mo imong glorious presence, imong holiness aning lugar. Because we believe every time na ma-change, ay naaka na imong presence, maka-change yun. Philippians chapter 1 verse 6, Paul mismo, a chief of sinners, says, being confident of this,
that He who began a good work in you will carry it on completion until the day of Jesus Christ. What does it mean? When the Lord starts showing Himself, His glorious presence sa imuha, when God starts to do something in you, dili tayo ma-change, anak tayo ka-abrupt. But the Lord promised, na di pa moabot akong anak, dadun ta ka sa perfection. Mismo si Paul, kaya siya naka-experience siya. Ingon siya, ako magaling chief of sinner. Pero niabot ko hinay-hinay. Nag-confident kayo ko nga ang nasugda ni Jesus sa kuha, humanon niya hantod sa iyang pagbalik. Ma-found out na ako kinabuhi sa iyang pagbalik. Prepared. Now, here's the challenge here. Kay daghang mga tao nga halos nidako gyud og reliyon, dili nidako og intellectually honest nga preacher or intellectually honest nga Bible study or intellectually honest nga pagbasa sa Bible ba. Kadaghanan nagtanaw sila ani mga kaigsunan. Godly living is not faking it. Godly living is being who you are because you are godly. People in the church or daghang mga tao sa simbahan dili mo tuuan. Kaya nga naman, we grow up with the teaching. We grow up with the teaching we're not godly. Sa pulpito, ginagamit ang pulpito nga ginaingnan ta pirmi ka mo nga makasasala. Bantay din mo sa Ginoo. Or kung dili ka mo repent karon, bantay ka sa Ginoo. We grow up sermons like that. And wala ta kayo kadungog. Godly living is not faking it. Kabawa mo ng inyo pagka-Diyos nun karon, dili mo na fake. Abi na to fake na eh. Kanang mga simbahan diha sa NCF, daghan kay hipokrito diha. Muundang na jud ko. Ana-ana sa NCF kay daghan kay hipokrito diha. No dili makaigsunan. Kaya nga naman ang godly living dili nimo ma-fake. Nga naman, godly living is who you are because Christ is in you. And here's an explanation, mga kaigsunan. The message out there in the religious world says, you are sinners and you better act godly. Right? Sa Cebuano pa, hoy, makasasala ka. Kinahanglan mo usab ka. Good luck. Good luck. Imagine ka, sinners ko, niya magpakagodly. Muna hipokrito. Muna hipokrito. Makasasala ko, niya magpakagodly ko. Muna hipokrito. Muna fake. Pero makiksunan, one message says you are bad, you better be act good. But the Bible says you are a good tree and you are ready to bear good fruit. Kinsa may sakto sa ilang duha? Religion says you are sinners, you better act good. You better act godly. Kinahanglan magpagkagodly ka kay makasasala na ka paningkamuti nga maggodly ka. Good luck ang nga klase nga kinabuhi mga kaigsunan. That's faking it. That's hypocrite. But you know what? If you believe you're a good tree, you will bear good fruit. Now, Christ is in you. Mupuyo ba ang Ginoo? Kung asa ka puyo ang sala? God's holy presence. Dili pwede mo match sa sala. Even gani ang sapatos ni Moses, dili pwede makatunog sa holiness sa Ginoo. Padulong na unta si Moses mo na unta siya kay burning bush mo sa mani. Moses, stop. Kutob lang ka diha. Take off your sandal because the next area that you will going to step on your foot is a holy ground. Kung ang presensya sa Ginoo puyo na sa imo, it means dili na ka makasasala. Kaya di pwede mo puyo ang Ginoo sa lawas na makasasala. So it's either you are a sinner or you are a saint. Kung magkinabuhi ka karon nga nagtuo ka, nga sinner pa ka, nga magpakagodly ka, good luck na lang ang kinabuhi hasta kapuya. But if you will take this message, if you will believe that the Lord is in you,
and you are a good tree, and you're ready to bear good fruit. Mo ni tinuod nga kinabuhi. Mahitabo lang na makigsuonan kung naa ka kang Kristo. Jesus said, I am the vine and you are the branches. You will bear fruit with my presence. So you want to bear fruit? You want not to fake life? Believe. Jesus is in you. Christ is in you. Let me do a life application with this. Are you living in a bondage of sin, but now you desire to get out of slavery? Naa pa ba ka karon, gapuyo pa ba ka anak karon? Kanang sigarilyo na di pa gani makatunga, mahurot labay din. Pastor, sinday na ang mag sigarilyo? Yeah. It's when we say sin, what we mean is that you are not hitting the target. The Lord wants you to live longer. Ganahan na Ginoo nga mutaas ang kinabuhi pero ginapatay ni mo hinay-hinay sa imong pagsuyo. Dili sin ang muinom, ang sin diha ang gipatay nimo hinay-hinay ang imuhang lungs. O unta gi-decide ta sa Ginoo nga moabot pa kag 90 pero tungod kay sige inom naguba na ang imuhang liver. You sin. Wala nimo naigo kabubuton sa Ginoo. Are you living in a sin? Hantod karon ba? Ganahan gyapon ka mangdaot. Ganahan gyapon ka maminaw og pangdaot. Ganahan jud ka mo mangdaot. Are you living in a sin? Tingnan ako to akong nami bagong Bible study. Pero wala ka alas 11, 18 pa kung ano din. Yung ko sa ilaha, guys, mga lalaki man to akong Bible study, mga gwapo ra ba kayo? Liwat man ng Floyd. So, mga gwapo gin mga lalaki ba? Tingnan na ko sila, guys, ang sala, kung makakita mong babae, pwede na mo yung kupa sa babae, eh? Pero kausa lang. Ay, ayan na. Dagi, kupaha lang yun, eh! Ayaw dyan ikaduha, kaya ikaduha na makaigsuunan mo, sulod na dito ang kaaway niya, magdula na siya sa imong una-una. So akong wife, this is an honest ha, naman dyan sa camera, pero ginainan ako akong wife, dear, amot di dyan ako madikayan nga, makatutok dyan kong guwapa. Sis, mga peki ng mga lalaki, ako pastor, di ko anak. Ikaw pastor, kung anak kayo, may pila. Ito, sorry, good. Mingon dyan ko sa'yo, dear, ganahan dyan ko makakita guwapa, samot na nindot kayo, porma, guwapa gid siya, may hindi ko sa iya. Dear ko pa, sa babae din eh. At least, ipahibalo na ako akong asawa, nga dili ko itong pinaana ba? Yung mga lalaki, na para di lang makita sila ba ng mga ano, yung pagtanaw nila, nagtanaw ng asawa din, di ba? Pag ano, kinumo na ba? Di na mo magpiniki yung kayo, good tingnan dyan lang akong asawa pa, dear, pasensya dyan ka, kay kami nga mga lalaki, by sight, mag-good me, attract me sa ansay makita na mo. Pero honest kayo ko sa imong mo yung gwapa sa babae nila. Pero naghawid na ko, nasa kamot mo si Musyong. Pero kausa lang, ano, dilikso na. Eh, dyan mo, pahalang dear, to. Wala ng kaaway. So, are you still living in sin? Kung naa magaling ng salaa mga kaigsuunan, kung unsa magaling na, kung naa man kay desire mo hawa, hangyo ang presensya sa Ginoo, na makig-meet siya sa imo. Papas lagi na. Papas lagi na. Kay walay makastand nga sin sa presence sa Ginoo. Amen? And that's how powerful our God is. Even Paul, the worst sinner, was released from the bondage of sin. How sinful you are, or are you, that God cannot save you? Kagamay lang na imo sala nga nagabother sa imo karon. Si Paul na ko kayo, pero na-change sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. Inaay mo tapad, wala imposible sa Ginoo. Kabalo ba mo sa kinabuhi, sa ma-release sa tanang bondages of sin? Freedom. Amen? Tami, agit ko yun. Kanabito mo ato kag SM, 3-day sales. Walay utang ron. Bahala 3-day sales. Wadi dyan ko mangutang yun. It's freedom. It's freedom.
Kaya makita ka na bago na ang mga sakyanan sa imong mga kauban sa mga trabaho, sige lang. Bago ilang mga cellphone, sige lang. It's freedom. Di na ka maibog sa mga butang na dili na mo dapat kaibugan. It's freedom nga makayo ka, mas hayahay mo ko sa presensya sa Ginoo. Na-release na ko ng mga butanga. Pag abot din nila sa, ambot na diya sa Pacific Mall sa Mandawi, ambot usay ka nahiinan sa beer nga natulog yun nga. Sa basa-basa gid ba niya? Init kay imong drive ba? Nya kita nimo dako kay beer. Lamiya na uy. Pero ano sa may kalabutan sa beer niya? Sexy nga babae? Ano na may sexy nga babae? Kaya mga lalaki di ay, ang una na tanaw ng babae niya, second na tanaw ng beer. Psychologically mo na ginagamit nila karon. But you know what? Kung tanaw nimo ang beer at the same time ang babae, basta kabuga nimo eh. So if naapaka na mga kaigsunan, ingnan mo ang ingnan Ginoo Lord, tangtangan na nakaroon. At naon ta ko'y hangyon ta nako akong asawa nga mahimong sa mga testimony pero ihatag lang din ako sa inyo ang account. Akong asawa, nidako siya nga mga ang iyang mga barkada, iyang mga igagaw lalaki tanan. So pwede siya mag-inom sila, mag-inom. Nagkauyab niya akong asawa lang. Kusog pa mo inom mag-Red Doors akong asawa. Akong asawa, akong uyab. Pero you know what? Pagka third year gid niya, ingon siya, Lord, meet me in your presence. Makasimot akong asawa karon duol na beer, malipong siya. So yung ba nasa kusog kayo? Adi de. God has power. He can change. Unsa pa na, ingon sila na dili na matangtang imong sigarilyo. Matangtang na. Kanang imong mga sala karon nga pagka-chismosa nimo ka, dili ka mo. Pagka-chismosa, tangtang na. So whatever it is, let me assure you, it says in John chapter 8 verse 25 to 36, now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. What a kind of life na meet kayong pamilya na na freedom sa sala. Imagine a family na mahawa na sa slavery of sin. Let me tell you, hindi kaya. Therefore, believe and experience the glorious presence of God. Come to the Lord in prayer. If you will make it in a petition, go ahead. Asking the Lord to show His awesome presence, His glorious presence for Him to restore you and save you from all your sins so that you can also save your loved ones. Believe and experience God's presence. He is mighty God. He can restore you. He can change. Let me pray for you. Father, thank you. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you because we have this hope that we can be restored. Whatever failure in the past, Lord, whatever failure in the past, whatever failure in this present days, and whatever failures will be in the future, I am very confident with your presence in me, you can restore me, Lord, every day, at any time, at any place. Father, change us, restore us, Lord. Whatever we have done wrong, whatever failures we have experienced, I pray, may you meet us, Lord, with your glorious presence. And if there are still sin luring inside of us, Lord, playing, crossing our minds, Lord, even our spirit, even our soul, our hearts, Lord, is being tempted, Father, with these sins. I pray in Jesus' name, may your presence, Lord, be with him, be with them, be with me, so that the sin that is in us, Lord, will be driven away and taken away from us. Because your holy presence is what we need. Because in your holy presence, sin, dili mo dalahutay ang sala Ginoo sa presensya niyo. And what a kind of a family, what kind of life, as I imagine right now, Lord, free from sin, free
from any failures, free from any condemnation. What a life we are expecting ahead with you and with your presence, Lord, in us. Father, come in us. As Paul said, Christ is in us. This I pray, this I believe, Jesus is in us. Amen and amen. Amen. We'd like to request everyone to stand up. We have been singing this song for the past few Sundays, and right now we have an opportunity to sing this again. Atong i-enjoy every aspect or lyrics sa kaninga song. Mystery, I've been
mystery now revealed. Amen. Let us pray. Father, Lord, we would like to thank you again and again because you're indeed a good, good Father. And one thing we could ask for you this morning, Father, as a pastor of this church, it is always my desire. Restore. If there are someone or among us here, Lord, who suffer, hunted by their failures every night and day, restore them, Lord, and give them power to regain their dignity once more. Father, I pray, if there are still among us here who struggles from sin, any wrongdoings, Lord, gusto na yun na mo makahawa pero wala may power, Lord. May your presence, Lord, take away all those sins and give us power to overcome. It is our prayer. It is my prayer, Lord, to meet them, Lord, wherever you want to meet them. Because I know your glorious presence can restore, can heal, and even can change us greatly, Lord. So this morning, I pray, I ask of you, as a spiritual father, bless us. Change us, Lord. Allow us to experience your miracle. Allow us to experience your glorious presence. Allow us to change for good. Allow us to be restored. Father, I pray, I ask of you, kindly show us mercy. Show every family, Lord, mercy and love and grace. And as we depart from this place, Lord, meet us, Lord. Show us your presence. Meet us your awesome presence. Father, I pray, I ask, because I am confident that you will going to meet every one of us. And this I pray, and this I ask of you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May punta sa tanan. Amen. Let's give the Lord a clap offering. Thank you for coming to Northview Christian Fellowship, and we'd like to see you once again next week or next Sunday. Of course, it will be announced ni Pastor. But before we leave, how about we sing that song again? Katong chorus na part sa katong mystery revealed na kanta. Let's sing it twice. Okay? Together? How great